नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर एही कस्तूरी कार्यक्रम दिन पर दिन गड़ी गला हो आज चतुर्थी दिन होइला मासर रातिर कथा को मनरे सुमरी जे होइला आज चतुर्थी दिवस पहुंची नना गोसाई आसिले नांदीमुखी श्राद्ध सरी नांदीमुखी श्राद्ध सरिला परे मालो बहुटी घर को आसिले जेतबेले श्राद्ध पड़िशारे सब कर्म सरे बहु जाऊ बाढ़े ना नहीं शाग बाढ़े ना नहीं प्रथम ताको आग पाकशाला को देखे दिया जाए हांडी शाल मत से मुंडिया ना नहीं शाड़ को जाऊने मासी अनेक कथा आज नारद पहुंची जाइछन्ति आपण मान को लंका कटक रे डाकी देले दशानन सुन सुन बाबा आपण आइलेनी फिर मु जो भाबुथली हां ये दशरथ आ कौशल्या हां हां तकर विवाह सरछ आज चतुर्थी एई जो तुमे मु मारी दउथली तुमे राई कलो हां ओइसा हबो कोन हबो बाटो अछि हां तू ब्राह्मण हां ब्राह्मण बेसरे जीवु हां अयोध्या कटक रे पहुंचबु ये नांदीमुखी श्राद्ध पड़ी सारा परे हां क्षत्रिय घरर नियम अनुसार ब्राह्मण भोजन कर दक्षिणा देवे जेतबे दक्षिणा मागिबू दक्षिणा मागिले बेले सत्य कर देबू सत्य कर सारा परे हां दशरथंकर ब्रह्मचर्य को दक्षिणा रूप रे मागी आनी बढ़िया कथा भलो जिबिया हो एही न्याय रे आज दशानन पहुंची गला आपण मानकर कोठी ना अयोध्या राज कटक रे पहुंची ब्राह्मण आज डाकुची स्वस्ति न इंद्र बुध स्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ब्राह्मण जेतबेले वेद ध्वनि करिसंती आज नवदंपति बाहरी आसिल ब्राह्मण देव भव अतिथि देव भव आज आपण आज आम चतुर्थी दिन ये पवित्र दिवस रे हे ब्राह्मण देवता आपण आम द्वारे पहुंचीचंती तेणु आमे आपण को यथाशक्ति मिष्टान भोजन करिबु मिष्टान भोजन करि सारला परे आज दशानन रावण मागी देव दक्षिणा कला मते दक्षिणा आज जेतेबेले दक्षिणा देवार समय आसिला ब्राह्मण आज कहले तू सत्य कर सत्य करिया पड़िबो काहेकि ना सत्य सारा मनुष्य सारा मोहि पते विचलित सुकृत हारित हे बोर ज्ञानेन्द्र पुंगव हाँ आज सत्य करुचंदी दशरथ पहले शुणत ब्राह्मण देवता सत्य कले तो मु दान ग्रहण करबी नले सत्य 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 त्रिवार सत्य करी कहूची मु सूर्यवंशी राजपुत्र दशरथ जान मोर वचन वचन रघुकुल रीति तुलसीदास 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 रामचरित मानस रूप में सदा चलिया प्राण जाई पर वचन न जाई बोल राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम
নিয়ম হ্যাঁ হ্যাঁ প্রাণ চালিଯିବ কিন্তু বচନ ଯିବ ନାହିଁ। জীবনী ঠিক ଅଛି ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମାଗିଦେଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ହଁ ନବଦମ୍ପତିକୁ କହିଲେ ହେ ନବଦମ୍ପତି ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା ଓହୋ ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମହରଣ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ରାବଣକୁ। ବେଶ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଦାନ ଦେବେ ହଁ ମୁଁ ନେଇକିରି ଯିବି ଦାନ ମାଗିବି ହଁ କଣ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତନ ମାଗନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣା। ତୁମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଦାନ କର ନାଇଁ ଗୋସେଇ ଆପଣ ଏତେ ବଡ କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ତୁମେ ଯୋଉ ମନେ ମନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ସେ କଥା କହ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଅ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତୁମ ପିଛା ଚଲେଇବି ନାଇଁ ଗୋସେଇ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଶଲ୍ୟା ସତ୍ୟ ଫେରି ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ ରାମ ଜନ୍ମ ହବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ସେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ତମକୁ ହବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ନା ନା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ନେଇ ଚାଲିବି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ ଦଶରଥ ଆଜି ସତ୍ୟବୋଧ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମତତ୍ୱକୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦଶାନନ ରାବଣକୁ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦଶାନନ ରାବଣ ମନ ଖୁସିରେ ଆଜି ନେଇକି ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଲଙ୍କା କଟକର ଗୋଟେ ନିଭୃତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରଖିଛି। ଘୋଷଣା କଲା ଶୁଣ ଲଙ୍କା କଟକର ବାସୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ଏ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ବିଷ ଏ ବିଷକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ମରିବ। ମରିବ ତ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିଗଲେ ଆକୁ ଖାଇଲେ ମରିବ ଦେଖିଲେ ବି ମରିବ କଥାଟା ଏଇଠି ରହିଲା। ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ବି ମରିବ ଏପଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାବଣର ମା ନିକଷା ଏକଥାକୁ ରାବଣ ରଖିଦେଇ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ପଳେଇଗଲା। ହଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଗଲା ପରେ ଦଶରଥଙ୍କର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ରାବଣର ମା କୌଶଲ୍ୟା ରାବଣର ମା ନିକଷାର ଆଜି କାମ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ରାକ୍ଷସୀର କାମ ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବାସା ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ କାମ ନିବେଦନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ କାହିଁକି କାରଣ ଦୁର୍ବାସା ବୟସାଧିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଦ ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ତ ମନ ସମୟ ହାତରେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଗଣେଶ ଦାସ ପ୍ରହଳିକା କହିଲା ଯୁବ ବିଲେଇ କି ଗୁଡ ଲାଗଇ ପିତା লাগই পিতা বিলাই কি গুড় লাগই পিতা লাগই পিতা যুবতী কি পিতা বুড়া ভইতা বুড়া বইতা কুহার পিতা ওলেই গাই কি ওই নাইকি ये घर द्वार पिता बार बुली की বারা বুলিকি यही न्यायलमा ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିକଷାକୁ ନିକଷା ପହଞ୍ଚି ନିଭୃତ କୋଠରୀରୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ବିଷକୁ ପାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ମରିବ କଣ ତାର ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେଲା ଏ ଗର୍ଭ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ଦିଗ୍ବିଜୟର ରାବଣ ଫେରି ଆସି ପଚାରିଲା କହିଲା ମା ଏ ରୂପ ତୋର କିଏ କଲା? ଆଜି ମା ସତ କଥା ମାନିଗଲେ କହିଲେ ମା ଲୋ ଏ ବାପାରେ ମୁଁ ତୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ବାପା ତୋର ତେଣୁ ମୁଁ ଆସି ସେ ବିଷକୁ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ ରାବଣ ରାଗିବ କଣ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲା ଜାଣିଲା ମୋର ମୁକ୍ତିର ପଥଟା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ଆସିବ ଏ ବଂଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରଦାୟ ଜନ୍ମ ହବ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଉତ୍ତରଦାୟ କିଏ ହଉ ଚାଲେ ମନ ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର 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 ନୀଳ ଚକ୍ର ତରକୁ ତର ତାର
ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚାଲ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୁଣୁଥିଲେ ବସି ମୋ ବିବୁଧ ଜନ ଯାହା ଯାହା ବିଷୟ ମାନ ହେଲା ଆଲୋଚନା ଚାଲେ ମନ ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଭୀଷଣ ଜନ୍ମ ରବି ଧାନ ଚାଲେ ମନ ପଳାଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କହିଲା ପଣ୍ଡା ପୁଅ ତତ୍କ୍ଷଣ ଚାଲେ ମନ ପଳାଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କହିବାରେ ଗାଇବାରେ ଯଦି ଥାଏ ତ୍ରୁଟି ଚାଲେ ମନ ପଳାଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷମା କରି ଦେବ ଭାବ ଭାବିତ ପୁଅଟି ଚାଲେ ମନ ପଳାଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେ ବିଦାୟ ବେଳରେ ପଣ୍ଡା করে ନିବେଦନ ରାଜା ଚାଲେ ମନ ପଳାଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଶୁଣ ଚାଲେ ମନ ପଳାଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚକ୍ରବାନା ଡାକେ ଧର ଓ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାର ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୀଠରେ ବଡ କରି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ नमस्कार ओडिशा समस्त को मोर पाला परिवार तरफ 2026 बा इंग्राजी नववर्षर अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा समस्त कलाप्रेमी संस्कृति प्रेमी साहित्य प्रेमी मानक गायक चंद्रकांत पंडारा विनम्र प्रणाम आज ये पवित्र पीठरे जो विषयटी परिवेषण कराला ता गुरुदेवंकर स्वरचित विभीषण जन्म जदि यही पुराण उपाख्यान आपण मान भल लगी थाए आपण मान निश्चित भाव में ये चैनल को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे बहुल मात्रा शेयर करेंगे जहाँफल ये पुराण भित्तिक कथावस्तु समस्त पाखे पहुँची पार परिशेष आमर जोगाजोग भ्राम्यभाष नंबर टी कहीदे आपण मैंने लिखि रखु 9437504119 सर्वशेष मो परिवार तरफ ये पाला परिवार तरफ ये अधीन चंद्रकांत पंडार एवं आम समस्त समग्र ओडिशावासी को आभूम दंडवत आमर यही पालार समस्त भाग गुड़िक आपण को किपरि लगुच ताहा आमर यही कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित जणाइबे जदि आमर यही कार्यक्रमटी आपको भल लगुए तेबे आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रहुछि नमस्कार।